Dito lang. Ito versus siya. Wala pala. Wala. Ay, pasok na. Kaya pala ako dyan. Tulad na pala. Ready? Balik tayo, balik. Balik. Yan. Ready? 3-point versus 3-point. Couple with three numbers. 26. Rebound. First goal. Orange. Anangas! Zero. Naibigan na ka na ako. Sabi nga ay. Football violation. Na-football violation. Number 5. 12. Ayun, tumira! 3 points! By number, one number. Abay! Grabe siya, no? Siya. Bawi niya. Bawi na! Dami na! Grabe naman yung galaw na yun. Thank you! Thank you pala! Thank you! Ay, nakita ko. Thank you po! Mark! Ganda ng pass. Okay, kuya. Pass. Ang light. Number 20 kay Kuya Roy. Wala. Now ay number 26. 86. Kada pasa kay Zera. Tatlo. Number 20. Kumar, 30 to shoot. 0-5, basket. Jamila. Ikoy ba? Ready! Ilan ito pa? Jamila naman! Grabe. Yellow, Sanchez, may call yan. Call number 26. Call number 25. First personal call. First pick out. Moving to number 10 Sanchez. This guy, ready. Second try, boy! Kumanta. Basket. Number 12. 26. Nakabitawan. Mark! Mark! Ganda na basa! Bas.
26! Pagaling yung number 26. Pagaling si Asa. Number 20. Alright, inugulo din kanila. Step back 3, number 20. Wala ka ibang by number 26. Ganda na pasa. Go ahead and play the lane at the step ni Camila. Grabe naman yun. Naiwan ng lahat. Pati pamilya. Number 21 natin! Grabe. Ganda na tao. Ay, sayang! 20 stop! Take 5! Take 5! Number 20, first foul. Eh, parin po yung dalawa. Dito, tatlo. Stage 3, may tsaka stage 2. First try, galiya ka. Di pala. Second try number 2. Right. Basket. Tanto na lang. Ay, saging niya. Saging. Hoy, kumasok ni Boss Leslie. Kuya Roy! Guys, ininaw. So, right, grabe ka. Nakita. Nakita ko ng bagya. Ayun! Maraming salamat po! Osalego! Barut! Ayun! Support! Karin! Bakit? Kakawa tayo! Sa Bakit tayo number 01? Isa na lang! 50-40! Alright! Ang ganda pasabot! Takpan ko ba? Sabi mo ko. Zero! Lignan ko sa press! Kasi naman! Ganda! Baby shot! Pinababa! Sabi si Ewan, back-to-back shot. Kaya number 01. Isa na lang! All po. Number 5. Boski, 40 shoot. Leroy. 10 shoot. Ay, pass to the bench. Why pass the ball? Dami lang. Pinasa, pass play. Pagpigo. Leroy kay Karim. 0-1, 10 seconds to shoot. Libre na si number 5. Nasa sa white. Wala na orange. Boss Leslie. Boss Leslie. Lumay! Nakatingin ka rin. Nakarecover ni Marco. Ay, nalapas. Ako na naman ikaw. Grabe na naman. Camila. Carrie. Next player. Ako na. Ang marami. Mark! Ay na. Iruan, pasa kay Karet. Tanong Kuya Roy. Kuya Roy. Kuya Roy. Pinasakay. Number 40. Number 6. Ay, 40. Number 6. Lamat na ulit ang ulit. Iruan, pinasakay Zira. 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 Boski. Patrick. Maganda pasa! 0-1! Pass! Tabla! Nagdalapan! Tabla na! Boss Leslie Tukoy! Boss Leslie, pinasakay Mauko! Pinasakay Pochi! Nakalakas! Nakaway number 5! Number 5, Patigo! Okay na! Patigo! Nasa sa mga wine!
21, first personal foul. Second team foul. 1 minute and 5 seconds remaining sa ating Bruce Water. Osmendi, 2 free throws. Grabe, galing. The shot. Number 4. Second try, 1 minute and 5 seconds. Basket, super 2. Kali. Inasa kayo. Ay, grabe. Kahit ako talaga. Nakakalimutan na. Kubay. Inasa kayo mo. Second number. Boy, Pauko. Kari. Nakakita na. May pagkat. Awalay ko si number 4. Number 4. Kubay. First personal. Oh, wala. Unang tira lang. 30 seconds remaining. 30 seconds. Basket ang tatlo na. Grabe number 12. Scoring machine. Kuya Roy! Kuya Roy! Grabe naman yung basket. Diba? Grabe si Kuya Roy. Relax. Nice pass! Number 3. Basket break. Auto, 3 seconds. Kuya Roy! Grabe si Kuya Roy. May kahabol pa si number 0, Roy Aglay. Sa score natin 21, 29, 8-point lead. Next point. Yung mga nakaupo, pasok ulit. May pili lang kayo kung sino ang papalit sa pasok kanina. Sino mag-jumpol? Bola na. A. White. Basketball. White ball naman. Wala ko. Ready? Six. Sila sa isa. In and out. Sayang. May pa muna sa baba. Wala na. 21. Ulit. Alzheimer's first big foul. White ball. Zira. Shadik. Okay, kumama sa one roll. Bugay. Pables B. Paul mo sa side! Grabe talaga si Paul mo. Kondisyon. Ay, nandun pala. Oh, nakarecord pala. Grabe. Zira! Ay, iba, sabay! Zira! Ay, kaya kami! Ay. Leslie, good. Sanchez. Goes inside. Up. May combination. Same foot. Same foot yan. Same foot landing on you. Same foot landing on you. Number 30. Tira! Balik! 26! Ay, shoot! Tumama na. Eh, Paulo. Auto, binaban niya ang Shadi. Auto! Giro!
real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Nagdumuging white ball. Number 56, Serapio. Nilabas pa. Sina, nagkatiwala na kay Sina. Talagang nagkatiwala na kay Sina. Ibang klase na. Wala. Lima by number 26. Al-Sadi ka sa pasang Sina. Ito, biglang bumamasok. Okay. Serena! Ibang may partido. Number 5. Number 5. Bigla na sa Serapio. Number 3. Number 3. Pereira. Second ball. Sumilos by number 56. Serapio. Oo. Huwag kang ano. Hindi, singtan ka. Panukli. Oh, second ball. Singtan. Singtan. Ay na! Saka ako nalaman na pa. Grabe talaga yung pahong ko. Kondisyon. Ladies, Victoria. Nakapalan number 10. Number 10. Sanchez first foul. Ako shooting. Double. Okay. Right. Ayan. Galing. Asan! Katalaw! Ayan na naman. Power pa! Same spot. Ibang may pila. Ganda ng bata. Lugar, pilit. Kata. Ayan. Kata. Al-Sadi. Al-Sadi, kinala! Lineup! Grabe si Al-Sadi. Tatlo na! Tatlo na! Dulay. Dulay. Sanchez. La. Limang sila. Ay, nagdiyo. Bantay! Ah! Balik! Balik!
Let's go! Nasaan? Atin mo! May ulan. Number 2 by White. Alright, first foul. Tuloy-tuloy for Hannah. First. Hey, my God. Tanda mata. Uy, Gabi! Grabe naman play na yun. Grabe play. Ando na! Ready, one! Correct, continue. Kita, okay, ako. Number 26. Number 26. Tasan, second ball pala. First ball foul. Alright. Nice ball ganda na Rebecca. Tumama. Muli asan. Asan number 3. Ganda. Ay! May na. Nawali kayo boy. Ay! May Now one. Kickball by Rejo. Basta naipit. Kahit ang part ng body. Kaling. Grabe. Kinahanan naman. Grabe. Sana lang. Leroy. Terenya. Grabe. Number 3. Karim. Basa kaya si Juan. Besa kaya na babae. Continue. Ganda ng trapas. Asan? Sana lang. Banday. Geroy! Ada yang siya? Walang ginawa. Why po? Number 3, short. Number 5. Wait, nalapas. Nawala si Juan. Juan! Pasa kay Karim. Ganda! Ay! Kaya! Zero five, back! May foul. Basket. Pina-foul on number 5. On number 5, may go first foul pala. First foul. Take it right. Iron! Why? Kiss Baker. Umihi pa. Jamila, nagtatalang mo na.
20 seconds. Mike Willoy! Jamila pass to number 26. Oy! May foul yan, may foul yan. Kita sa sininya. May foul. 0. Mag-ikaw ka. Foul number 0. First personal foul. First big ball. Pull shot. Akin. Yoy, pass to Pukusinam. Number 6. Takbo kayo, Yoy. For 3. Ay! Air ball. 55 seconds. Jamila. Naghanap sa pass. Number 5. Oy, nice. Sayang. 40 seconds to shoot. Jamila. Wala. Patas. Baba Mark. 35 seconds. Mark. Pinapin ka doon. Wala pa rin. Iba number 5, Mark. 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 Time's up. 26 seconds. Balik. Yan. Foul number 6. Second personal foul. Garbage. 86 seconds. Second try. Wala pa rin. Makalaban kaya. 41-42. Tingnan. Ganda na laban si number 3. Si Ruan. Karim. Bibigyan. Bakit ito? Yan. Wala na yan. Wala na ba? Kuya Roy. Ay, bilang natin. Tama ka. 2 seconds. 2 seconds. 2 seconds. Asay! Matik na! Galing. Matik na. Nice work. Matik na. 45! 42, 40. Bakit sila dapat? Naniningin. Sana ba ako? Walang technical kasi pareho kayo walo. Bola na, hindi naman si orange naman. Second quarter, white. Orange tayo, orange. Second quarter, ano ba, second quarter. Kaya dito kayo mag-defensa. Dito na kayo dito. Yung white, dito na dito white, dito na orange. Halit na kayo ng first. Wala. Out. Boy, pasa Leslie. Leslie, pinasa kay Auto. Basket. Ay, nakatalikod. Ay, nakatalikod din. Karim! Ay! Wala nang basahan. Okay. Ano ba Wala yan? pa rin! Nakalik ka rin. Asan? Wala pa rin. Sira.
Hukay! 21! Mahina pa rin! Parang yan ang English. I love this game. Oh, may power on number 21. Tatlo lang yan. Foul number 21. Second personal foul. White ball. Karim. Zira! Libre! Grabe si Zira. Kasi siya by number 30. Sana lang! 44-43. Hugay, ganda na pasa kay number 10. Okay ba? All yan. Number 26. Hasan. Number 26. Hasan. Third foul. Ingat ka na. Foul ni. Third personal foul. 26. Number 10. Dalawa. 45-43. Take a drive. Wala. Ibang kay. Zira. 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 Karim. Karim. Dali. Karim. 56. 10 seconds to shoot. 57 go. Ay, sayang. Iba kay Orange. Padali. Paulo. Paulo! Ay, grabe naman si Paulo. Time out! Time out! One team. Meron pa kayong dalawang time out. White team. Sa Orange, meron pa kayong tatlong time out. Ang score natin, 47-43! Third quarter. Hey! Kita satu. Kawan ni. Karim! Sayang. Mas Rete, Komji. Komji. Ganda na pasa, Paulo. Ganda na extra pass. Number 4. Karim, ganda na pasa. Hasan. 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 Basket goal by number 26. Hasan. Dalawa na lang. Komji diberi sa tres. Number 6. Free. Makan sa lima. Ganda na pasa. Asa na naman. Sayang. Isa pa rin. Zira. Babawi sa tres. Pasa na pala. Sira yun. May pala. May palang goal si number 10. All number 10. Second foul. Generators na akong shooting. All sirap yun. Sirap yun. Second right. Last right. Last touch. Last touch. White, sisira. Orange ball. Oh, 45 seconds na. 5 minutes na palit. 45 seconds. 5 minutes and 40 seconds. Number 10. Kumikot. Nakitawa na pala. Ay, tumama kayo naman. Johnson na second. 12 seconds to shoot. 12 seconds shot clock. All ball libre na naman. Ibaw number 8. No, may hataw. Kaya Paulo number 26. Apat na nakuha. Asad. 4 personal fouls.
Pwede na. Karim! Libre yan. Grabe si Karim. Basket na doon na. Auto. Messi. Auto. Side. Idol talaga. Grabe yung shooting ni Auto. Ice tubig eh. Ice Lima tubig. na. Four minutes and 54 seconds, third quarter. Lima lang yan, lima. Libre sira, patay. Ayan. Sira. Inaw. Sayang. Lumabas pa. Grena. Ina. Orto. Honestly. Go, sa dilaw, dilaw, dilaw. Pinasa. Three! Yan! Kabordi! Grabe naman yan, Kabordi. Dapat bawal yun eh. Take ka na naman yung tulong. 0-1! Bawal yan! Landing spot. Landing spot. All number 20. Third personal foul. Terena. Third personal foul. Terena. Terena. Three push, three shots. Wala, ako na tira. Second right. Tatlo pa yan. May dalawa pa. Paskip, siwan. Impanatan lang sa akin. Ha? Impanatan. A shot. Sabi po natin. Wala. Hoy, buong. Ganda ng pata, siwan. Ay, ganda! Supal. Karin! One division. And shoot. Number 3. Grabe si number 3. Nothing but net by number 3. Lima na lang. Kulay, kulay. Ginugulan na siwan. Pasakay pa ako. Orko, Pekoyan. All on jersey number 12. Karin. Number 12. First personal foul. Yun! Yan! Orko. Ay, travelation. Traveling violation. Travelation. Rodrigo! Ganda! Grabe naman yun. Tatlo na! Tatlo na! Serve time out. Side. Destroy. And second to shoot. Terena. Auto. 5 to shoot. Wala na, 24 shot na. Dito ako. 24 second shot na. Violation. White ball, white ball. White ball. White basketball. 55-52. Tatlo lang. Athletic. Aray, bakot pre, ay. No-score pass. Libre, number 0. Batang bata! Batang bata, number 0. Wala kang buhok. Wala pang buhok. Wala pang ipin! Hello, Mariuso. Pati mo, sira na nakakay. Libre. Ay! Diretso! Ay, sayang! Ano na yung kanya, sira. Ganda na pasa.
Doon na lang. 57-54. Kulay. Rena. Okay. And shoot. 5 to shoot. Grabe naman yung foul ko, ha? Masobrahan na. Grabe yung foul. Iba ulit. 40 seconds. Karim! Kicks out na ako, mahina. Kuya Roy! Kuya Roy! Galing! Pick na. Karim! 0-1. Pasok. 20 seconds. Third quarter. Ulit na. Wala na. Shot clock. 10 seconds. Nagpadali. 5 seconds. Ganda. Basket! 1 point na. Kay Rapid Bay. 59-58. Yun ang foul eh. Una rin agad. Hindi sa foul. Grabe. Natukot eh. Last and final quarter. Let's go. Bola ng A. White. White basketball. Wala ng white. White ball. White ball. White ball. Ayos oh. Fourth quarter na eh. Ready? White basketball. Let's go. And final quarter. Kasi kayo mananalo dito kasi ang laban natin. Ang laban natin. Dikit. Zero. Ito na. Balik. Kapag tiguan. Pass play. Go, go. Ay! Nasalo. Kaliwain na nasalo. Serapio. Al-Shalid. Zira. Zira. Al-Shalid. 3 points. Tama na. Dawat ng dalawa. Agway. In. Kuya Roy. Number 10. Number 10. Muscle move. Supan. Same ball. 14. Shot clock. 14 seconds shot clock. Remaining for shot clock or orange team. Dito, sa ilalim. Idol. Babay dyan, sa ilalim ng court. Orange ball. And shot clock. Kuya Roy. Ganda na pasa. Al-Shalid. Ay, trapas! Sayang pasa. Serapyon! Wala pa rin. 40 to shoot. Zira! Ganda na galaw. Al-Shalid! Ganda na 3 points by Al-Shalid! Grabe naman. Dalawang tayo. Damang ka ng 5. Kaya, 5. Yaroy! Basket! Grabe, papatay sunog. Tatlo! Serapio. Zira. 40 to shoot. Zira. Adrigo. 10 to shoot. Zira! Last touch wide. Good ball. Orange basketball. 5. Hard! 2 points by CY.
Sirap yun. Libre, ganda! Grabe naman yung dalawa na yun. Sirap yun. Grabe ka. Number 6, sirap yun. Yaman. Exam. Pau mo. Favorite shot. Pau mo number 5. Sana. Sarap yun. Al-Shadid. Al-Shadid! Sayang. Pangalan na sa akin. At may combination. Time out! Time out! Team White. Nalalaban. Tigil lang 66-65. Everybody get up, it's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Wala yun, Mark. Wala yun. Back to the bogey. Karim. Pinasakay ang Shadid. Ay! Double lang. Double. Double. Isa lang ang kalabangan ng White. Bugay. Wala lang. Karim! Karim! 2-2. 3-2. Pampios. Rebound. Kapareha! Zero. Kuya. Roy. Second foul. First foul. Sakto. Second pala. Basket. Apat. Kalabangan. 69-65. 4.3-4-5. Apat. Number 10. Back to play. Ganda. Wala ka pa rin. Sayang. Sayang pumasok. Hasan! Bagyang nasa palpal. Karim. Pipo. Galing. Hasan! Basket! Ay, number 20. Agaw ni Padrigo. Padrigo number 5. Galing. Time out! Time out! Timorek! Time out po, Timorek. Grabe yung gandang ano? Biglang pumutok, biglang nag-init, pumulusok ang mga nakapunti. Grabe. Pangulongin. Ulay. Ulay. Opo. Altay. Kaya Open to shoot. Opo. 10 seconds to shoot. Kaya Uy! Pareho. 3 points na lang po, Walting. Bawal din eh. Nakakalawa rin na. Ulit na. Sige. Kaya ko. 5 na lang. 14 shot. Shot na.
2 minutes for Hasan. Hey! 3 minutes and 58, almost 4 minutes remaining. Boy! Wala pa rin, hindi mag-final game mo, nagay! Direna! 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 Auto! Pwede siya, palalawan ni Ari! Ari, Luling, Leslie! Ari, Jamila! Ari, Jamila! Kinala! Grabe naman yun, Ari! Nangaano ka? Wala is layup, pa naman. Ano masusubat pa rin yun? Tugay! Leslie, katalabasa kay Pauto! Pwede siya! Biglang na may uli! Ula! Ayaw na ayaw lang Pangulong Duterte yan! Ang pagkula! Ang personal ay push pa! Third personal foul or 3 minutes remaining sa ating fourth and final quarter. Ginugulo, ginagawan, may the best move! Tabib! Ganda pa sa Hasan! Basket yan, grabe. Grabe yung teamwork niya. Ito, Hasan, nakaligan. Parang matagal na sila naglalaro sa... Kumilis ang body, pakay. Pero yun nga, tingnan mo ko na naman, palapon! May court pa rin! May court pa rin! Grabe na court na yan, Peretti, grabe na, ano ba? Ano ba? Pagkato na yung voting. Sabi ko, wala ng court, nakapag-court ka pa rin doon. Ang hirap ng voting doon. Sabi ka, hinasa kay Patrico. Hasan! Sayang! Doon na sana ng galaw. Mike! Mike! Ganda ka sana! Ay, bayan! Alam tingin ka rin yan. Foul on number 2. Tapila ka rin. Second person. Foul! First! Hindi pa. Stop! Dali ba? Stop na. We are near our last 3 minutes. Marami na tayo ng last 3 minutes. The twilight is coming. Para sa ating last and final game. Wala kang mga niraning. Leslie. Second try. Last 2 minutes na tayo natin. Dito na magkakalaman. Wala pa rin. Nakawala. Dapat siruan dito. Medyo ginugulo yung number 4. Last 2 minutes. Ang ganda ng pasa. Universe po. Basket done by number 26. Hasan. Grabe. Tugay. Tugay. Ginugulo yung inventor. Ganda yung pasa. Foul na naman tayo. Foul na number 12. Karim. Third personal foul. Second team foul. Third personal foul. Second team foul. For the white team. Almost sumali na natin. Biglang umiinit. Sige po. 1 minute and 30 seconds. Karim. 14 shot clock. And shot clock. 5 to shoot. Ganda na pasa. Basket time out. Team Orange. Grabe naman yung pasahan na yun. Biglang lumuko ng 10. Last time na yan. Team Orange. Sa kayo? 14. 1 minute and 11 seconds remaining in our fourth and final quarter. Grabe. Biglang umitin. Nag-iling ko si Hasan. Hasan and Karim. Saka yung Patrick. 1 minute and 11. Let's go. Mark. Mark. Step back in. Patay-patay. Pass in. Halo. Hasan naman. Grabe.
Tama mo. Ako ka. Maingat-ingat sa mga kapatid. 45 seconds. 40 seconds. 40 to shoot. And seconds to shoot. Wala. Lima by number 3. Kaya nga, dalawang tingnan na kumaboti na. Kumaboti na. Kumaboti, kumaboti. Hindi mo pinabing. Hindi siya ganyan. Hindi na may puso, guys. 15 seconds remaining. Kailangan 40. Gusti. 10 seconds.